आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ की वार्षिक बजट बैठक शुक्रवार को की गई। तृणमूल जिला अध्यक्ष सह पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चटर्जी और मेयर सह बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय के नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला शासक कोनाबलम एवं एस जामुड़िया, विधायक हरिराम सिंह, उपमेयर अभिजीत घटक सहित स्वास्थ्य अधिकारी विधायक नरेंद्र नाथ ने कहा कि बजट को लेकर बोर्ड बैठक थी। हम लोगों ने माइंस की खाली जमीन को कैसे कार्य में लाया जाएगा इस पर चर्चा की। इसके अलावा हमारे जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं और उन्हें और उन्नत करने को लेकर भी चर्चा की है। इसके अलावा हम लोगों का प्लान है कि एक बड़ा अस्पताल खोलने का, इसी विषय को लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। मेनली ছিল বাজেট মিটিং। আমরা আজকে বাজেট পেশ করলাম, বোর্ডের সব মেম্বাররা ছিলেন। সেখানে আগামী দিন কিভাবে মাইন্স বোর্ড অফ হেলথ কাজকর্ম করবে, তাদের খরচ খরচা, এসব ব্যাপার নিয়ে বাজেট পেশ করা। বাজেটে আমরা মূলত আমাদের যে সমস্ত জায়গাগুলো পড়ে আছে সেই জায়গাগুলোতে পিপিপি মডেলে কিভাবে কাজ করা যায়, কুষ্ঠ ক্লিনিক আছে, লেপ্রোসি ক্লিনিক আছে, থেকে আমরা কিভাবে আবার নতুন করে সাজিয়ে দিয়ে যে সমস্ত কুষ্ঠ পেশেন্ট তাদেরকে রেগুলেট করতে পারি, মূল আলোচনা ছিল। বাজেট তো অন্য কিছু আলোচনা হয়। বললাম যে আমরা যে আমাদের যে জায়গাগুলো পড়ে আছে আমরা হসপিটাল করার, বড় হসপিটাল করার প্রোগ্রাম নিচ্ছি। এবং আমাদের যেটা আমাদের লেপ্রোসি ক্লিনিক আছে সেটাকে আরো মডার্নাইজ করে সেখানে আরো যে সমস্ত পেশেন্টরা অবহেলিত আছেন তাদেরকে নিয়ে এসে সেটাকে ভালো করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।